Okay, so I will be solving some of our problems applying the Miller-Breslau principle and coupled with my own style or kinamban lang nila para this will serve as guide ba in drawing influence line. So I'll be solving three problems. First one, draw the influence lines for vertical reactions at supports B and D and the shear and bending moment at point C of the beam. So, sa Miller-Breslau principle, kung mag-draw kag influence lines for RB, i-displace mo nimo, i-post na nimo apart. So, kumbaga, kung mo nimo beam bale, i-post na nimo, mana na siya. Diba? So, lion na siya, lion. And then, kini siya, mo ng 1.0. The other points, makuha na nimo using ratio and proportion. Pwede ka mag-ratio like y is to 4 and then 1 is to 8. Na kay 0.5 ano eh, no? And then y 1 is to 8. Tapos uh, y is to 10. This is 1.25. Now, pwede po ka magamit o Caltech ana niya. So, calculator technique nimo is magamit ka og mode 3, linear na model. Ang gamiton ni mga points kini sa support, kini duha. And with A as the origin, origin is siya. So, kini na point has coordinates 2 and 1, while this one has coordinates 10 and 0. So, mode 3 to linear, and when x is 0, and then when x is 10, with the frequency shift mode, ayan na lang, naka-on ang frequency. So, y is 1 and y is 0. Dahil kung kaon ni mo ni, what's the value of y when x is 0? So 0, shift 1 for stat, tapos naka-regression there 5, and then kaon ni mo y. Y correct. Sorry. So the 0 day, wrong data. When x is 2, when x is 2, and then x is 10. When x is 2, y is 1, and when x is 10, y is 0. And then this time, when x is 0, ang y nimo is 1.25. And then this point, when x is 6, clear sa 6 dayon, shift 1 for stat, and then regression, y dayon, and you have 0.5. Okay, ang akong style, my style is slope ako kaon. We all know na slope is rise over run, di ba? So, kung magkuha kag y is equal to slope times x. And ang reference nako is dire. Kung asa nag 0, di ako reference. So, kung asa na akong slope, kini rise over run. That's 1 over 8, di ba? So, 1 divided by 8. Inana. Ako na yung store. Store na ko na sa A. So, dire. So, shift
A na yan. So, naka-A na. So, na ko slope. So, kung magkuha ko Y, I will just multiply slope and horizontal. Okay? Slope is rise over run man. So, rise equals slope times run. So, kini akong run, wale. Kaya dili man ako reference. So, that would be A times 4 and naka 0.5. And then, dili na yun, 10. That's A times 10. And that's 1.25. So, depende na sa inyo. Pwede ka magamit o ratio and proportion. Pwede ka magamit o Caltech using mode 3. Or akong style po pwede. Slope and then times horizontal distance. Okay. Let's continue. This is for RB. Okay. For RD, ang support po sa D, muna po na imong i-push upward by 1 unit. So, kung ano imong beam karon, nadiri ang support sa B, pag i-push na nimo, mo-rotate na siya, ano siya. Di ba? So, mo na yung resulta karon. Ayan na. Dili siya mo pivot sa point B, dili siya mo rotate. Oni karon ang 1.0. This is for RD. And use any method, you'll get 0.5. And then this one, it's negative 0.25. To check, ano siya to check? We all know na ang atong load is 1, di ba? 1 unit. So therefore, everywhere, wasa imong load, the total reaction should be equal to 1 also. Okay, atong vertical nga load downward is 1 raman. So that dapat that ang total reaction nimo 1 sa nakita adire na kung 1.25 na adire negative 0.25 i-add nimo 1 gina siya. Muna imong checking. Dili pud 1 plus 0 1 jud 0.5 plus 0.5 1 0 plus 1 1 sad. So correct na nidaan, no? Kung ini total nimo dili mo sobra dili mag-equal og 1 either less than or greater than 1 wrong na siya. Naisayop sa imong influence line. Okay, and then next is for shear sa C. Kung sa shear sa C, ang buhaton nimo is i-cut na nimo, di ba? So, i-cut na nimo, ang imong shear sa left is downward, ang shear sa right is upward. So, kumbaga, kung mo imong beam, tapos mo ni ang C karon, tapos i-cut ka, birahon ni mo downward, mana man siya. So, naki-support dire sa B, di ba? Mana ni siya. Mo rotate dire. While kini siya karon, mana ni siya. Okay, yung mo na i-push upward, ano, while kini, magmutuyok sa B yan. So, mo ni yung diagram karon. Ina na. Dapat pareha na sila slope. Oh. Ina na. So shortcut ani, kung pila value ani simple ra. Kung atong mag 0 og 0, 0 na og 0. Kung ano yung distance na 8 na yun, 8. Ano na yun? Kung pila ni siya, 4, i-divide mo 8, that's 1/2. Okay. 1/2 na siya. And then, kini tayo, negative 1/2. And then, by ratio and proportion, this is 0.25. Yan. Okay. Na ako'y technique ani, my own style is this. Kung mangita ko shear,
Ang akong himuon nga reference is influence line sa left na support kani. Okay? Influence line niya. Ang sunod buhaton na ako, I will draw a line. Akong style ha? I will draw a line parallel ani 1 unit below. So, una ko yung ano no? Oh, bali 1 unit na. Kani po 1 unit na. Inana. So, therefore, 1.25, 0.25 na, 0.5, this is negative 0.5, and then this is negative 1. So, kung mangita ko shear bale, ang diagram nimo is, gikan sa obos, pasaka ka. So, kini 1, 2, 3. Mo ni siya. Gikan sa obos sa 1, upward, inana. Pareho na dire. 1, 2, 3. Ano akong start? Okay. Or, kato no? 4 divided by 8 man siya 0.5. Same also ani 4 divided by 8 negative 0.5. Or, just see to it na ang difference lang duha is 1.0. Ang difference, I mean, ang distance lang duha, 1.0. 1 unit man. Diha ang shear. Ang sa moment dayon, ingon ni. Kung mag-cut ka, we all know nga kung mag-analyze ka sa left, counterclockwise. Tapos kung mag-analyze ka sa right, clockwise. So, bale, kung sa beam ni mo gi-cut ni mo, i-rotate na ni mo counterclockwise, i-rotate po nyo ni sa clockwise. So, mag-ana sa. Pero of course, dili ko siya matuyok sa support na B niyo na maka-support sa B. So, inani ang forma sa imong influence line. Ang value ani, mao to AB over L, no? Bali A ni siya, tapos B ni, and then L na siya. So, 4 times 4 divided by 8, the answer is 2. 4 times 4, 16 divided by 8, 2. And then this one, by ratio and proportion, makuha na mo, and this is negative 1. Kana, okay? So, mo ni influence lang mo for moment at C. Okay. Second problem, may duha ka overhang. You are to draw the influence lines for the shear and bending moment at C, at point C, and then shear just to the left and just to the right of support D of the beam shown. So, bale, kung mo ni mo support, ba? Kung mo ni mo support karon, mo ni mo support, just to the left, bale, ang isa is just to the right. Okay. So, unsay forma? Okay. Sige. We'll start with shear sa C. So, kung shear sa C, cut ni mo, i-post na mo downward, inani ang forma niya. Diba? Na zero na diya. And then, i-post na siya upward, hindi na siya mag-rotate. Ina na, no? Hindi siya mag-zero. So, i-post ni downward, i-post na siya upward. Ano yung forma?
And pagkuha sa values, simple ra, no? 4 ni divided by 10, 0.4 na siya. 4 divided by 10, 0.4. Tapos kini 1 man eh. So therefore, negative 0.6 na siya. And then by ratio and proportion, ratio na lang ta. Obvious na 0.6 is to 6, blank is to 5, and this is 0.5. Yan na. Murag tag 0.1 ba? Ang slope is 0.1 man. 0.4 divided by 4, that's 0.1. Times 3, that's negative 0.3. Times 7, and negative 0.7. Yan na. This is for shear at C. Sa moment at C, counterclockwise and then clockwise. So, counterclockwise, maana na siya. So, maana. Ma-rotate siya counterclockwise. Inani yung forma. Yan na. And then, ang C, D, E, F, dire po. Nag-zero siya di. And then, EB over L dayon. A times B over L. That's 6 times 4, 24 divided by 10. This is 2.4. And by ratio and proportion, 2.4 is to 6. Times 5, 2 na siya. Negative 2. 2.4 is to 4. Blank is to 3. So it's negative 1.8. Sakto man siguro. It's 2.4. 4. Sorry. Math. Math 1. 2.4. Start mo na. 2.4 is to 4 equals alpha x is to 3. Shift solve. Okay, 1.8. No. Nara, 1.8. Oh, and then 2.4 divided by 4 times 7. 4.2. Sorry. 4.8. This is 4.2. This moment at, and then next to the left of D, shear D left, and then shear D right. Na, kung dili ka mag-cut before sa D, i-post na nimo, no? Na dili, mo drop ni siya, A, B, C, D, kay before pa man siya sa C, before pa sa support ba. And kini D, E, F dayon, kay siyempre, dili mo ka nag-cut before sa support, dili na siya mo move upward, kaya naman kay support, good. So as is na siya, pero pag push ni mo ana, mulagi na niya ba? Doon sa, okay, then ano ko sa ubos. Kini member DEF, muna support, di ba? Since dili ka nag-cut to the left the support, pag push na ni mo upward, dili ni siya maalsa. Instead na mo rotate na siya pa na. Ini-push ni mo. Tapos mo ni support karon. Mo ni support, ini-push na ni mo, dili siya maalsa. Kundi ini-push ni mo mana siya. Ana daw. Tapos kini mo baba niya. And
Inani ang forma pagbaba na marotate mo na diri sa B. So mahimo sing inani. Oh, steady ra ya bo ni. Dili man siya mahulog. Same po sila slope. And take note na ang distance sa duha ka points, it should be 1. So therefore, negative 1. And then ratio and proportion, this will be negative 0.6. And then also this one, negative, ilan man siya? Negative 0.3 and negative 0.7. Same slope, ha? So, pwede ka mag-ratio and proportion kay same naman sa slope. Like, 1 is to 10, y is to 3. Ano ba? And then this one, 0.5. So, mo na siya ang shear sa D-left. Okay. Sa right dayon, kung sa right ka mag-cut, to the right of the support, bale, bale, mo na siya imong support, di ba? No, di ba siya mag then, mo na right sa imong support. Bale, kita. Kaya na lang. This is your support. Tapos, dili ka mag-cut sa right part, dire. So, inigpost na nimo, madala na tanan. Bale, kung mo ni imong support, tapos diri ka mag-cut, to the right, inigpost na nimo, madala na tanan. Inigpost na naman na tanan. Ano siya? While kini siya, dili siya kalihok, kaya namin support. So, imo ning ibirahon nimo paubos, dili siya kalihok, kaya namin mo support ni. So, ang diagram ni, inana rin siya. Kini zero ni dire. Ini kena yun, 1 na yun. So, that's 1.0. Okay. So, mao ni siya for the second problem. Sa ikatulo, draw the influence lines for the reaction moment and the vertical reaction at support A, shear and bending moment at point B of the beam shown. So, ang A na to kay fix man eh. So, ang reaction na to dire is upward, RA, and then moment, ayun. So, sige. Kung sa RA ka, take note na so, natay duha ka hinge. Hinge ang C, hinge ang D. So, for RA, kung ato siyang i-push upward, maapil ning hinge, maapil ni, pero kini siya, dili ni siya pwede mo move because fix mo ni. So, dili ni siya pwede ma-displace. So, ang forma niya, inig-push siya ni mana rin niya. Maapil ning hinge o alsa dire, ang push, displace upward, tapos dire, diha na tama. And then, steady rin na siya. Fix mo guni, kaya na point ba, fix. So, dili rin siya pwede mo rotate ni nga beam DEF, dili siya. Compound beam. So, inanal na siya, 1.0.
Ang sunod is MA. Na sa moment, kung dili kasi ana man yung cutting no. Counter o clockwise ang isa. So, ini-cut na nimo, tapos i-rotate nimo clockwise. Pag-rotate na nimo clockwise, unsa man niya? Mana, di ba? Dili man siya pwede maalsa kay ngano, dili man ni pwede magbulag ang kini na point o kini sa iyang left side. Ang tanawan ni mo ni uban na problem sa moment, napa ka ni moment sa siya o wala na sila na separate. Ang shear lang ang mo separate kani oh. Pati ni sa isa ka problem, ang moment sa kung asa ka nag-cut, moment sa si wala na sila na separate. Ang shear lang ang separate. Same also dire. Kung sa A ka, ang pikas nga side kay dili man mo move. So dapat dili gini siya pwede nga ma-move dito upward. Dili ra gyapon na siya. Kay mag-uban man na sila. So pag rotate na nimo, pag rotate na kining hinge dire o kining hinge ni tapos hinge ni maana ra ni siya. Oh, kay ma-rotate na ano ba. Initially pag rotate dire maana ra. So inana na yung displacement kana kini ba siya ana ra pod. Why? Because ang segment, ang beam nga DEF, again, dili siya ma-move tungod sa fix nga support sa F. Okay. So, mao ni ito theta, di ba? Oh, sa past nga examples, mao ni ito theta. 1. 1 po niya. So, kung ang slope 1, and if this is 10, 10 dyan eh. Right over man. 10. 1 man to slope. Kinipod 5. And then 0. Yan na. Okay. So, reaction moment, vertical reaction, and then last is shear and moment at B. So, shear sa B, moment sa B. So, kung sa shear sa B ka, mag-cut ka dire, of course, dili mo ni mga kuan. Kining na, kinisa, birahon ninyo. Dili mo na mabira ni mo kay fix man sa A. So, as is na siya. Inig-post ani nimo dire, kining i-post na nimo, ma-appeal ning C. So, mag-horizontal na siya. Appeal na diri hinge, ba? Tapos kini, as is, ana ra gyapon na. Dili gyapon siya mo move kay fix man nimo if. So, kini as is, tungod kay fix ni A, dili siya mo-rotate, di siya ma-displace. Oh, and then, kini ra yun. Nga 1 mo ni. So, therefore, 1 is kini 1 po ni. Kaya dapat horizontal man. And then last dayon is moment sa B. Oh, take note ha. Sa moment sa B, kung imo ni ipa-rotate, dili mo ni mo rotate kay fix man eh. So, as is na siya. Kini dayon i-rotate na nimo. Take note ha, basta moment dili magbulag. Therefore, ang point B na to naara gyapon dare. So, dili mahitabo nga inig-rotate na maana siya dere. Dili kinaraman B dere. So, inig-rotate na kini C mo ma-display pa ubos. And then kini as is ni kay fix inani ang pormahan. Nana ba?
So 5 ni. Okay, ang atong slope ani kay naman dili itong 1. So this time, di na ma-follow tong AB over L dire, di na ma-follow. Di na mag-base good sa 1 eh. So kung 1 na, kung 5 ni 5 sila. Dili na mag-base tong 1 pud ni. Dili kinirang 1 dili mo ka nag-cut. Kinirang mga normal ang katong AB over L. Pero pag naay mga hinges na dili siya rotate, mag-base ka permanente to 1 unit na rotation or 1 unit na displacement. Okay. So, yung nani ang kwan, MULLER-BRESLAU principle and combined with my own style para guided. So I hope na reinforce ang nakatuunan niyo ani sa atong PPT presented before or last time. Sige, thank you.